Nothing. Boss Omar. Morning. Yes, boss. Boss, kira-kira ko boss. American One RS ko. One. Ina mo dyan na driver side naman ikalamin na tangap baga naka 31 degrees ko tapos. Ari ko ah. Naka-auto climate control ya, boss. Awan na go ika ko kaya nyari tangap dyan na passenger side. Ari na lamin buga na ita dyan driver side lamin. Pero parehas nga kwa boss, parehas yari thermostat na. Parehas yari thermostat na, ibig sabihin 21 nya, no 21 nya taday, 21 ka pa rin taday. 31 nya taday. Yan taday. Kala na siyang 22 taday boss, 31 nya taday. Adjust mo boss. Pwede i-adjust ya dun. Dito na dyan tadi. Ano ito? Ano mo boss, picture ko na ba? Ano mo picture na boss, yung picture na boss, yung picture na. Ay, oh. Kwato boss, yari pindutan mo yari synchronize kunari na, yari tababa na, yari sync kunana. Yari yari dyan na climate kunana, tapos di ba left and right yato niga i-push auto, tapos yari taday sync kunana. Pindutan mo yari sync teno max parehas da mas synchronize ya do ah. Pindutan mo boss. Sige, tayo mabili naman. Kwan. Awan, gamit kiri anak kwan. Gamit kiri anak yan girlfriend ko Gertagan niya Kwan, ipindutan yari synchronize boss. Kasi atan nang yari thermostat taday talaga napato yaton. Yari taday 22 nalamin talaga. Kasi dual control gani yaton boss. Hindi ka na synchronize ko. Basta pan pindutan na dari pan lamang. Yari, send mo nga picture niya kan. Yari i-check ko laman, i-kwa laman. Yaw boss. Ibilugak mo bilugang ko. Sige, bilugang mo nga. Nakabilog ta red boss. Yari pang ikot-ikot ta ton, yari rotary nga ko, yari binilugan ko. Yari manlelevo, yari makwa. Yari yaton boss. Pindutan na yaton, teno mas synchronize yaton. Teno parehas i-adjustment na once na ginuyo na rin taday, parehas nga magguyo yaton i-adjustment na kwa. Baka naka-manual naka-manual. Sige, ito papindot ko. Tapos update na boss mabago na ako. Okay boss. Okay, balo boss. Okay, natik boss sa mga. Okay.
Papa, where are we going? Huh? Where are we going? Where are we going? Oh, ewan ko. Aywan ko. Alam mo pala eh. O, saan tayo pupunta? Sa? Um, sa, Hmm. sa, Sa? sa may, Sa may? Santiago. Pala. Alam mo pala. Subdivision na siya. Ganyan, wala naman natatayuan na bahay.